Karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ni minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan hala an sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ Senegali b'o la cogo min Laginɛ bɛ o la ten kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kure Mali ye duguba kelen ye dugu in dilalen do fila ye Laginɛ yan fan fɛ o ye Laginɛ Kure Mali Mali yan fan fɛ o ye Mali Kure Mali nka n y'a jira u la k'a fɔ jamana in dugu in bɛɛ tun ye Mali ta ye kuma in fɔra an ye cogo min sabu tuma dɔ la dancɛ min tun bilalen don Mali ni Laginɛ cɛ o tun bɛ Laginɛ kɔnɔna na fo kilo 15 kilo 20 jate an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu nka o yɛrɛ tɛ baasi ye sabu ŋaniya in taara Segu Ture Ala ka hinɛ la bi ani Modibo Keita olu ma danfara ye Mali ani Laginɛ cɛ koyi ni ye Senegali ta o b'o cogo la fo ka se Tamba nin bɛɛ ye Mali ye Côte d'Ivoire kɔni tɛ o Côte d'Ivoire min ni o n'an bɛ mankan ni na n'a tun faamuyana a kan ka ɲini ni sabali de ye ani cɛfɔ sigikafɔ ka bɛn koro Burkina Faso fo Bobo nin bɛɛ ye Mali ye Niger kɔni o kabila min bɛ yen n'o jama fanga ka bon tuma min na kɔrɔbɔrɔw u ye fanga sigi fanga in tun ye Niger jamana yɛrɛ fan tilancɛ bɛɛ ta Mauritanie ni Senegali cɛ an t'a kɛ Mauritanie woroduguyan fan fɛ wa nin bɛɛ ye Mali ye sabu n'i sera ɲɔrɔn kama i bɛ don Mauritanie ta kalama k'i falenna jamana na nin ye kunnaja de ye n'a tun y'a sɔrɔ k'a faamu na n'i y'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kololen don a sigiɲɔgɔn jamanaw ye Mali b'a dɔn k'a fɔ ale fan dɔ tigɛlen don wala fan dɔ farala la bi k'o fara nin jamana in bɛɛ kan Mali de kan ka kɛ dilalikɛla ye Mali kan ka kun ni bɛɛ ye Mali kan ka bɛɛ ŋɛɲa kun Mali yɛrɛ kan ka yafa bɛɛ ma ni ko kɛra Mali la i m'a mɛn ko Maliba o siratigɛ de la a bɛ furancɛnin bɔ bi ka ca ni kalo kelen ye Côte d'Ivoire jamana den dɔw sɔrɔlasiw minɛna an ka jamana pankolon jiginso la u minɛli senfɛ Mali marabaw kɔni limaniyanen don k'a fɔ tuma dɔ la nka hali n'i ye an ka mankan ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ tubabu kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Faransi jamana ye a kɛn bɛ ka an su ɲɔgɔn na maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Faransi bɛ ka Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ su Mali la komi Mali murutira pewu Faransi bolo o ma bɛn Faransi ma a ma kun Faransi rɔ Faransi n'a ye Mali lajɛ ale ye jamana min mara k'a kɛ jɔn ye nka a kan k'a faamu n'a tun y'a faamu fana a b'a dɔn k'a fɔ Mali ni jamana caman tɛ kelen ye dɛ Malidenw tɛ jɔnya fɛ jɔnya man d'u ye jamana kɔrɔba don kabini tubabu u ma jamana sigi o y'a sɔrɔ Mali kelen don jamana sigilen ye farafin jamana min n'a kɔn'a ka kodɔn n'a kɔn'a ka jamana sigi farafin jamana caman ye maa bɛ se ka jamana 2 fo 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko fɔ la Misira ye dɔ ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ Misira n'a bɛ fɔ a ma ko Egypte k'o ye farajɛ jamana ye tiɲɛ don arabuw bɛ kɛ nka farafinw bɛ yen sabu o Misira jamana ni jamana minnu ye dancɛ bɔ farafina ni l'Europe jamana cɛ ani u b'a fɔ min ma ko Mer Rouge kwajiba min bɛ farafina ni nazarala cɛ ni kɔni bɔra nazarala dɔrɔn wala arabula sabu diɲɛ kɔnɔfɛ selekɛw i n'a fɔ Magan jamana Yemeni jamana ninnu Tiriku olu ye farajɛ ye o fana tɛ arabu ye Iran fana o tɛ arabu ye olu bɛ diɲɛ baboloba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mer Rouge olu b'o numanfɛn bolo fɛ k'i ɲɛsinen to kɔrɔn fɛ anw bɛ o kinifɛn bolo de fɛ farafina kinifɛn bolo n'i ye kwaji in kɔni tigɛ kaban i bɛna tɛngun arabu jamanaw de la worodugu fɛ o ye Maroc ye ni Maroc bɔra ye Algérie bɛna ni Algérie bɔra ye Tunisie bɛna ni Tunisie bɔra ye Libye bɛna ni Libye bɔra ye Misira jamana bɛna Misira jamana a bɛ fɔ de ma ko Egypte n'i bɔra o jamana ninnu kɔnɔ kaban farafin b'u ka jamana kan dɛ farafin b'u ka jamana kan nka arabu ka ca ni farafin ye ni kɔni bɔra ni larabu jamana ninnu na kaban i bɛ don farafina a jamana fɔlɔ o ye an b'a fɔ jamana min ma ko Éthiopie ye jamana kɔrɔba ye hali ale Selassie ka jamana a fɔ cogo n'a ma ɲɛ ko nanzarakan mɛnna u ka hakɛ to ni bɔra Éthiopie i bɛna Sudan wa Sudan yɛrɛ tun ye 2 de
Sudan de ye farafin ka jamana ye. Sudan min bɛ diɲɛ kɔrɔnfɛ seleke fɛ, o ye Sudan ye, Sudan min n'ale marala nazaraw fɛ, a bɛ fɔ minnu ma ko anglais. N'i bɔra Sudan de sa, i bɛna se jamana min ma, o ye Somali ye. Somali, n'i bɔra ye, i bɛna Tchad. Tchad ni Niger de bɛ dancɛ bɔ. Niger fana ni Mali bɛ dancɛ bɔ. Mali fana ni Mauritanie bɛ dancɛ bɔ. Mauritanie fana ye farafin jamana ye. Nka Sulakaw de bɛ yen. Sulakaw de bɛ yen. O Sudan fila minnu bɛ yen. Sudan fɔlɔ in, o bɛ farafina kɔrɔnfɛ bolo fɛ. Sudan filanan, a tun bɛ tubabuw nana minɛ ka tɔgɔ min to an na. O y'a sɔrɔ tiɲɛ don Mali ko kuma fanga tun ka dɔgɔ. Sabu Maliba cilen fangaw y'u bɛɛ y'i yɛrɛ ta. Tubabuw bɛna tuma min na, Segu fanga tun bɛ yen, kɔrɔbɔrɔ fanga tun b'a dan ma, nka da fana ye mara kɛ ka taa fɔ Burudamɛw, Tuarɛgɛw bɛ yɔrɔ min. Sabu n'i ye jateminɛ kɛ Burudamɛden caman bɛ yen, dɔw ye jara ye, danbɛlɛw b'a la. Tiɲɛ don tuma min na Mali ye yɔrɔma hɔrɔnya ta an ka sɔrɔlasiw, olu talen u ye Burudamɛden dɔw furu. Nka kɔɲɛ Burudamɛ jara bɛ yen, o sɔrɔla min fɛ, o ye Daka fanga waati. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, ne tɛ foyi fɔ aw ye Maliko la fo k'a sɔrɔ aw y'o dɔn ka sogo ne yɛrɛ kan. Sabu an ye minnu tɔmɔ aw da a ka barokɔrɔ sigi la, o ye nin de ye. Mali, ale ni jamana kofɔlen bɛɛ minnu kɛn bɛ k'an lamini y'a jiraw la k'a fɔ Mali kɔrɔn fɛ Niger bɛ yen. Mali woroduguyanfan kɔrɔnfɛ seleke, woroduguyanfan kɔrɔnfɛ seleke, o ye Burkina Faso ye. Burkina Faso ye jamana min bɛ Mali nagakɔrɔ k'i ɲɛsinen to kɔrɔ ma. O woroduguyanfan bolo Burkina Faso bɛ yen. Mali ni worodugu cɛ, o ye Côte d'Ivoire ye. Mali a woroduguyanfan tilebi seleke, o ye Laginɛ ye. O Mali tilebi seleke, o ye Senegali ye. Mali tilebiyanfan Saheli seleke, o ye Mauritanie ye. Mali yɛrɛ ni Saheli cɛ sa, o de ye Algérie ye. Mali ye jamana min dugukolo jamanaw kɛlen don k'a lamini. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, n b'a dɔn aw b'a dɔn, arabuw bɛ Mali la. Arabuw bɛ Mali la. Ni tɛmɛna Mopti la kaban, n'i sera Gawo yanfan fɛ ka yɛlɛ ka taa kɔrɔn fɛ o, i taara Saheli o, nin bɛɛ ye arabuw bɛ yen. Tombouctou arabuw ka ca ye, hali Jufu, Bani Israɛlakaw, olu bɛ Mali dugukolo kan. U b'a fɔ minnu ma ko Israɛliyɛnw, olu bɛ Mali dugukolo kan. Nka u siw falen na, u mɛnna sigi la. Hali ni ye Mali kabila dɔw ta, dɔw b'u yɛrɛ u ma jamu ni ciden sallallahu alaihi wasallam, a bɔn siya ye. A denmisɛnw y'o ɲɛfan fɛ, caman bɛ yen tuma min na kira somɔgɔw juguya kisɛ bilen taara k'u sɛgɛrɛ. U ye Magan jamana bila u cɛrina. Dɔw taara arabu la, dɔw yɛrɛ seginna ka na anw ka fan fɛ. O de la Tombouctou a bɛ fɔ k'a fɔ ciden sallallahu alaihi wasallam, a somɔgɔw ka ca ye kosɛbɛ. Nin bɛɛ kun ye fɛn min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw ka se ka faamuyali kɛ Mali lahalaya bɛ cogo min. Min yɛrɛ ye kɔsa in na n y'a jiraw la k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ, o sɔrɔla Mali yɛrɛkun tun bɔsira Mali la. Mali ka hɔrɔnya, hali n'a tun fɔra ko jamana kan hɔrɔnyalen don, République du Mali. Nka tuma min na Faransi y'a ka jɛjugu labɛn ka an ka Burudamɛ minnu n'olu tun bɛ Kadafi ka jamana kan. Kadafi tun y'olu caman ta. Kadafi delila ka nin kuma in fɔ, ne y'a mɛn a da tuma min na a nana Mali kɔnɔ yan. A ko Mali, aw ka fantanya de ka di aw rɔ. Diɲɛ don o don n'aw ka dugukolo, jamana dugukolo nafamafɛnw dɔnna diɲɛ don o don, aw ni hɛrɛ fara la. A y'o kuma min fɔ de tiɲɛ. Nka Faransi de y'anw mara. Faransi b'a dɔn Mali dugukolo fɛn min b'a jukɔrɔ. Hali ni sisan de a bɛɛ bangena, caman kɔni bangena la. Sabu dugu jukɔrɔ nafolo tɛ yen min tɛ Mali dugukolo jukɔrɔ. Hali kɔsa in na a y'a mɛn k'a fɔ marakayan fan fɛ, ɲɔrɔ yan fan fɛ, ko dugukolo bɛ to ka kolo. A bɛ to ka kulukulu. O ye yenkaw yɛrɛ siran. An b'a bi don kibaru la, an bɛna walawalali k'a la. Faransi de ye o Burudamɛden ninnu k'u ka Kadafi kɔ labila. N'u ye Kadafi kɔ labila, a bi sɔrɔ ka olu dɛmɛ, u k'u ka marifa n'u ka kɛlɛminɛ jugu minnu ni Kadafi olu don u tun di u ma, u ko ale lakana. U donna n'o bɛɛ de Mali dugukolo kan. Kɛra ka Amadu Tumani Ture a to fanga na. O jalaki min taara ka Amadu Tumani Ture sɛgɛrɛ, Amadu ye kuma caman fɔ nin na, Ala ka yafa k'a ma. Fo dɔw y'a jira k'a fɔ ko o Amadu in, ko ale de ye marifatigi ninnu bila. Nka a tun se t'a la. O janfa labɛnna, sabu anw ni Libi tɛ dancɛ bɔ koyi. Jamana min bɛ anw ni Libi cɛ, o ye jamana 2 fo 3 ye. A fɔlɔfɔlɔ, o ye Niger jamana de ye. Niger bɛ anw ni Libi cɛ. Ni donna sira wɛrɛ fɛ, ni bɔra Libi, i bɛna Tunisie.
ni bora Tunisie bina Algérie de ni Mali be dance bo ni marfatigi nunu sira ka bo Libi cugudi kanin jamana nunu tige fo kana Mali kono ya o de la ni yaye ka fo hale Amadou alaka ya fa kama dalendo ni yaye ka fa jalagira a jalagi kundo de ni yo kwale de o burdamen nunu bla kana Mali dugolo ka hal na te balola cekoroba ni musokoroba ni yaye ambe ni kibaru ya nunu fo awye a kunta foye sabu amba feka kuna siri de bo awla amma fanga kuma nunu ku fili tala de nga amba nyini dalu ni yayi amtuka shiriya fana jira awla akunta foyi tuma mina ni ma nunu nale Amadou Jalagira sorla simunu tumbe kele dala nunu nale uye janfa de labe kamali kele o kerani emela de fana ka janfa ye franfisi de yolu kokoromadu ka fo ku fa jamana bla u ka fa jamana mi no tu Libi sabu nunu betun tara ku ke Libi jamana de karafi tu ye nunu ka kele che kerengerene de ku ka le yere ni la kana uye karafi janfa ka nunu nege ka fuye ku ka karafi kolabla ku faso no be Mali dugolo kan ko Fransi binu dame ko dugolo tige ka duma shiriya buluma Amadou Tumani Touré Jalagira o jalagi senfe atete tun min fo ni muso ya jalagi antise ko kuma kan dawali ni fere tige ba segin kuma nunu kan kuma nafama o foko bakele o kafsa ni kuma shiba kele minnu tɛ kuma kalamaw ye o ka fisa n'o ye kuma kelen kuma si kelen a foko bakele o ka fisa kuma si bakele min n'a fɔra a b'i kunna siri bisimila n tɔgɔ tiɲɛna fu parce que dɔw fana ta n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye o ye jagoya fanga na ko bɛ f'i ma nini bɛ f'i ma nkalon bɛ da i la mais i bɛ min kɛ ala k'a to i ka se ka yɔrɔ sɔrɔ i bɛ kuma yɔrɔ min na pour que nkalon i ka se k'o ta ka bɔ i yɛrɛ da la o tuma aw nana ka na o fɔ n fana kuma minnu fɔra ka kuma o la tiɲɛ ka yɛrɛ kɛ yɔrɔw la ka fɔ journaux na ka taa fɔ radio la dɔw yɛrɛ bɛ téléphone ta ka téléphone ci ko ne ye sɔrasi de ye n bɛ Kidal n bɔra Aguelok min kɛra ye sɔrasi si ma bɔ Aguelok ka taa Kidal u bɛɛ bɔra Aguelok ka taa Gawo de parce que aw hakili la an bɛ min ɲini anw dusukasilen dɔw fana bɛ min ɲini o ye ko ka tiɲɛ parce que o hakili la k'olu ka nafa bɛ sɔrɔ o de la olu t'a fɛ ko ka ɲɛ dɛ hali ni jamana bɛ tiɲɛ de olu hakili la ko ni ko tiɲɛna olu fana ka nafa bɛ sɔrɔ o de la parce que kuma ni kuma bɛ yen n y'a mɛn kuma ni kuma bɛ yen o fɔra ni mɔgɔ min b'i ka jamana fɛ i t'o fɔ nkalon fana bɛ yen même n'i tɛ silamɛ a fɔra cogo min na an ka cɛkɔrɔba dɔ fɛ i ka kɛ hɔrɔn ye kuma ni kuma bɛ yen o tɛ se ka fɔ o tuma na an ka bi sigi kun fo sisan n bɛ dugawu k'aw ye n b'a fɔ ye fana min kɛra an t'o to yen denmisɛnninw minnu b'an bolo muso minnu bɛ firiya la an t'o to yen fɛn o fɛn min ka kan kɛ k'o dɛmɛ an bɛ kɛ an ɲɛ labɛn minnu bɛ fɛn in na n'olu seginna ka na an bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ denmisɛnninw bɛ ladon cogo min na musow fana bɛ se ka ladon cogo min na parce que min kɛra a kɛra ala na n'o ye o kɛra mais sisan kɔni kɔ de ka gɛlɛn il faut que jamana k'i jɔ o kɔ la jamana t'u maa si labila an b'an jɔ bɛɛ kɔ la dɛmɛ o dɛmɛ min ka kan kɛ an b'a kɛ u ka kan ka ladon cogo min na an b'o ladon min ka kan ka d'u ma k'u dɛmɛ an b'o kɛ maa si tɛ labila a kariw bɛ taara k'u n'u ka minɛnw ta u bɛ kan ka na n'u nana peut-être n bɛ n'u wele a n'an ka président de femmes an delila ka min ɲɔgɔn kɛ n b'u wele jamana y'a min ta k'a kɛ sara tɛ ko wɛrɛ tɛ mais k'u kɛ k'u boloma dɛmɛ k'u waleɲuman dɔn an b'o de kɛlɛ min kɛra a kɛra minnu tora la u tun bɛ se ka marifa fili u bɛ se ka fɛn caman kɛ k'a ko dɛ mais ko k'u tɛ dɛ ko il faut k'u ka se yɔrɔ min dir'u ma k'o mara denmisɛnninw minnu tun bɛ yen k'olu fana lakani o de k'o gɛlɛya o tuma ni ala na kira sɔnn'a ma an bɛ jateminɛ k'o la n ye min fɔ u ye minnu nana a bɛɛ t'an jugu ye dɔrɔmɛ kelen ma di rebelle ma wari min dira an ka gouverneur ma a wari tɛ tɛmɛ miliyɔn 50 kan Gawo ni Tombouctou ta o ye 20 ye k'a yir'u la ko ni mɔgɔ minnu nana minnu sera k'u ka marifaw loda k'o d'a ma minnu sera k'u ladon k'u bila minnu sera ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ bila yɔrɔ min na parce que ni n'u bɛɛ tun farala tɔw kan an ka kɛlɛ tun bɛ gɛlɛya an bolo donc ni mɔgɔ min fɔra ko wari dira mɔgɔ wari ma di a filanan aw ye min ye 22 septembre la défilé dɔrɔn tɛ o défilé banna an y'a bɛɛ bila an ka magasin kɔnɔ kɛlɛ dabɔra an y'a bɛɛ cɛ k'a labɔ k'a ta ka bɔ 22 septembre la ka na minɛn min farala kan ka ca bi sinikɛnɛ minɛn minnu bɛ nalen minnu nana an bɛna minnu labɛn o fana bɛ yen ka ca mais ni mɔgɔ min nana jɔ k'a fɔ k'a fɔra ko ATT ye mɔgɔ bila ka taa a ma mugu dun ne tɛ mɔgɔ bila ka taa o n fana ye n wasa don n ka commandement de la n ye armée kalifa cɛw de la n y'a kalifa commandement la n y'a kalifa ministrew la bɛɛ ni jɔyɔrɔ donc ko dɔw bɛ yen a tɛ sara n na mais ni ko min gɛlɛyara u b'o fɔ n na ni ko min b'u jɛ u b'a fɔ n na n b'a ɲini ka d'u ma ko ka ordre di ne ye ordre di a mɛnna o kabini u ka minɛn cɛ ka bɔ yan don min ka taa ordre dira kabini u bɔra yan ka se nord la hali ni guerre tɛ yen n'i taara sɔrɔsiya la i bilala mission min na ordre dir'i ma mais ne tɛ ordre di o
u ka chef be olu de baro duma aka kan ga jatemine ka mina okay ni yoro ina ayo bama aw kan yoro imne mais donc ni mo ko ka fo ko ka tete ma ordu di galundu hélicoptère tiembi foi tiembi anga aviation na a be de jelembe nord lay peut-être ay kilen fula ngon ta ko bla pour que ka se ka makola kana pour que ka se ka nara fan ni fen no fana la kana parce que mo be se ka no mo mi sera lere o munumuni ka nogoma donc ambe yen fana mine ka damine pour que ka se ka labe même ne be nga mobili ta kabla monsieur nye ka tanu fo ka utayro la mbake parce que il faut que jago ado o fana ka ke nim sakana na amene donc le nga ni zeinata atemena danka ni santai foi tie mami ke pour que nin ko ingana se melma nyene geni ke munyuna nyen nyetu doka kan tu doka ne ka koy muye pour que se ke jamana ka se ka bare chugo mina ni malfo teroro mina jomi tisi ka fo kibe bare ko yorola o kum konnana o kama ani anga jamana basi kama ko chamambie nsonama note ka fo kama dubi so ko be mote menga kote jamana kodo jamana ka boma ka bonambe nga ndara dawla uye njamfa nye do deme u kera fisir walay nya ese ka ko do la nya soro ngalu tikela udo nya ese ka baraka do fe nya soro ka fo kuma tu da malan ko udo wode an sen ko o kuma konnana an kon bangbe ni fon fe mi se ka ni ba ni kuma be se ka ba kuma ke mais kuma bete de ni horoya te kuma mina ni jamana tite kuma mina ni jafa tlante kuma mina ni kuma gansa ni kuma dronde do anga se ka kuma be so kuma ma me jamana te tlan jamana te free ma te do bala foi ngo na kera anga ke ka labe nsona me na rakati sika nyekele ko kele bike ulu ye kele damine ne fana be na kele damine sande inshallah na la da madama boye ute fenye doni kelete ute fenye doni fangate ibi se ka wuli chogo di ka ibanchela ambe nyonka ambe baraka nyonfe ambe kobela eki yelama suni dugu saje kamal fatiana kadamuka kata ander bukan lere kidala akelo umu yemi fo tesalit bi halik wakati na mbe kuma anga mkobe muguti la tesalit eniye muksimu kowi ambe kelemi na nyina ani keleto utekele nyina deme baga kacha ulula katemanka tiens bibina kuma dum fora ina jamana chama fe anteri jamana do wi kuma dum fa ina diara mais nin kele an yere ka kele de ayi tiens na fora ko mo bora libi kana anga muso kuntige mi fo anya bismillah ke kam ko la bismillah putige kulame be make jamfantiye be ma banji ke korok ulu groupe chama bi ulu nam de be keleke to contre la bi donc na far ko toare ko de mo dama do ko de du note toare ko te na far ko kele mi be l'arabe denkelen tala l'arabu ani toare ko belwelba o beni jamana de bolo be nyombolo ande be keleke ande be seranyini mais mo dama do de bien ulu ti seka nyekele ko o ka ko be kele karato udon mo tika tugun nuko watmana anga na ni mina ni commissaire mi me nor lay anga soga subie surasi minu be mugu tilay muso bala de awi muso ani chew ulu de bala ulu de bom gutila joni do afara ko minu be islamia bolo do ka anto islamia bolo do anga islamia muso fle anga islamia fle ante din do on ta islamia mi be mo kantige islamia be mi mo kono fara islamia be mi mo ko balika kola o tanga islamia ye o te islamia ye bi ulu de farla o mo kan ka farla a libyen kan ani minu baran fe kan jam fa ka ta farukan ulu be de farla nyon kan ani drogu ferelaw minu ba fero ka lablu ye o hukum kona de kele ka gele parce que ni be de jera ka farikan arme malien kera kele ani ni beje odma nga kele kelente kele mi mambola min ka kele nani bo wa kele durbo kele bulu kele ngonona ni musorobaw ni mainte bilap maide on yere ni Amadou Toumani Touré tunganga baru laba minke sabu jwen kalo tleshigi antumbe baruke kalo sabaka ko nyadi musauka leje bakeneka Amadou Mangoya surla ni kene sigili kuma dola o bamunonga pmate kuniye chie
n'i y'a mɛlen sira la k'a taara berekɛnɛ tigɛ de. Nin de kɔfɛ sa san bɛ yɛlɛma waati min a tɛ ka fanga dafiri la. Baro in sigikun tɛ o ye. Baro in sigikun ye fɛn min ye o de ye Côte d'Ivoire ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ la. N'a fɔra k'a fɔ Faransi de ni kojugu in sari anw kan, i y'a kuma fɔ tuma o tuma a bɛ n'a fɔ buntinin kinda de, a bɛ lakuraya de. N'a fɔra k'a fɔ hali bi maa bɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan minnu ko ko Faransi nɔ tɛ, ka sɔrɔ Faransi bɛ Mali nɔfɛ ka sɔrɔ bi tɛ. Faransi bɛ Mali nɔfɛ ka Mali k'a sago ye ka sɔrɔ bi tɛ. Nka Mali tɛ to Faransi bolo. O de la Asimu ka di mɔgɔw ye, o de la Choguel ka di an ka jamana togodala mɔgɔw ye, hali ni politikimuw t'a fɛ, hali ni maa kalanenw t'a fɛ. Kuma min b'a da, hali n'a danna, ka fɔ Faransi de y'an ka jamana da kolon ci k'a filenkolon ci, o kuma min bɛ fɔ sisan a dɔnna k'a fɔ ko Choguel, kuma min tun bɛ fɔ Choguel fɛ, ko Choguel ka kuma dilanlen tɛ o. Aw ma min kɛra Choguel kokala nɔnabila ye, aw m'a ka kumaw mɛn, ko kuntilennaw ma falen. Hali kunnasini don an ka don kibaru kɛnɛ kan, Ablaye Diop ye min fɔ, an m'a yɛlɛma bamanankan na k'a lase aw ma wa? O tuma a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga tun bɛ kuma min fɔ k'a ka kuma labɛnnen don. Bi kɔni ale da tɛ kuma yɛrɛ la tugun. Kuma falenna wa? Kuma ma falen. Sabu an bɛna o barosigi fana kɛ bi o. Colonel Ablaye Mayiga ye barosigi min kɛ bamanankan na, an bɛna ala kumaba dɔw ta. Nka min ye Côte d'Ivoire kɛlɛ in ye sa, Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya ka sabu kɛ u ka sɔrɔdasi 49 minnu minɛna n'a bɛ ka ca ni tile 40 ye bi. Saba de bɛ o sɔrɔdasiw la, olu ye muso ye k'olu bilara u ka segin. O sɔrɔdasi 49 minnu minɛna ni saba bɔra la, tɔ ye 46 ye. Olu bɛ an faso Mali kiritigɛbaw bolo. An ka fɔ sa a bɛ waati don ani furancɛ fanga hali n'olu ko ten. Kwa ko bɛ kiritigɛbaw bolo. Sabu barosigi min kɛra, Colonel Abdoulaye Mayiga a ye min fɔ o ko la, k'o tɛ fanga bolo, k'a bɛ kiritigɛbaw de bolo, kumaw filɛ nin. 49 ni saba bilara la n'olu ye musow ye, a tɔ ye 46. En réalité, le gouvernement a daté ni dossier là. C'est un dossier judiciaire. Avec charia de boulot. Parce que muso saba minnu b'a la minnu bilara, an bɛ procureur ka communiqué. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sabati ani Côte d'Ivoire cɛ, ala ka se k'o waleya. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, a ye Colonel Abdoulaye Mayiga a ye a ka kuma ɲɛfɔli mɛn ka kɛɲɛ ni halibisaw ni sɔrɔdasi tɔ 46 minnu minɛn bɛ an faso kɔnɔ. Nigériens o ye farafinna jamana ye, Anglikan bɛ fɔ ye, u ka jamana kuntigi k'a tun ye maa ci. O mɔgɔ min nana k'a ni an ka don waati ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Koyita k'u ye ɲɔgɔn ye. Kɛrɛnkɛrɛnniyana min tun ye Nigeria jamana kuntigi ka ciden ye, o ye Nigeria ministre min sigilen don ka jamana ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira ni a kunkanko kow ɲɛnabɔli ye, o tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan. A kɛra juma tɛmɛnen de cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. An ye kibaruya min sɔrɔ, o de ka fɔ min ye an ka don waati ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye Asimu Koyita ye. Ale kɔni fɛ Côte d'Ivoirekaw bɛ ka nin bila minɛ min kɔnɔ, u bɛ k'a faamu, u bɛ ka ko in sɛnsɛn ni sɛnsɛn bolo min ye, ko u t'a kɛcogo ɲuman ye. Colonel Asimu Koyita k'a ko waati min Côte d'Ivoire fanga kuntigiw bɛ ka laɲini u ka sɔrɔdasi minɛlenw bɛ se ka bila cogo min na Mali fɛ, a ka kuma bɛ fɛn min jira, o ye k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kuntigiw kɛn bɛ ka maliden dɔw k'olu bila k'u bisimila, n'o o jamanaden ninnu bolila ka t'u kuma dogo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnniyana mɔgɔ minnu ni olu nɔminɛlen don Mali sariyatigiw ani nɔminɛlikɛlaw fɛ. An ye kibaruya min sɔrɔ fɔbaw fɛ ko Colonel Asimu Koyita ko nin tɛ ko bɛn ta ye, a ti kun Mali fɛ. A ma bɛn Mali ma, Mali yɛrɛ nisɔndiya t'a ko la fiyewu. A kɛra i n'a fɔ Côte d'Ivoire kɛn bɛ ka minnu kɛn bɛ k'u ka an faso Mali kɛlɛ, u b'u to Côte d'Ivoire fa dugukolo de kan ka basigilibaliya walew kolokolo. U bɛ ka Mali kɛlɛ k'u to Côte d'Ivoire dugukolo kan tuma dɔ la, ko a tɛ ka kɛ ni Côte d'Ivoire fanga ɲɛmɔgɔw u ka janfa ye wa, hali n'u ka janfa tɛ. A kɛra i n'a fɔ u bɛ ka kokɔrɔ don, wali Côte d'Ivoire fanga kuntigiw bɛn b'a kan
ka ninnu to yen u ka jamana basigibaliya walew kɛ u bɛɛ zɛngɔniya minnu kɛlɛ bɛ k'u fɛ u kɛmɛ ka kɛlɛ in ta k'a sin olu minnu ye don ni waati ni furancɛ fanga latigɛ marabaw ye. Lagosili o lagosili bɛ tiɲɛni o tiɲɛni sira bɛ u kɛmɛ ko janfaw labɛn k'u to Kɔdiwari dugukolo de kan ko kolonɛl Asimu Goyita ko Kɔdiwari k'i banba ni baara minnu bɛ kɛ ninnu fɛ dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ka dabila. O mɔgɔw la mɔgɔ bɔ o la minnu sariya ɲɛsiranɲɛ fɛ u bolila ka t'u koma dogo Kɔdiwari fa dugukolo kan. Ninnu ye mɔgɔ minnu n'u ye minɛli ɲɛsiranɲɛ fɛ u bolila ka taa Kɔdiwari dugukolo kan wa Mali sariyatigiw y'u nɔbɔ u ma se ka lasegin Mali fɛ wala u ma se ka lasegin Mali ma fo ka se nin yɔrɔ in ma. Ko kolonɛl Asimu Goyita ko ni ninnu kɔni n'u ma kɛ labila fɛn ye wala ninnu ma kɛ dɔdɔfɛn ye k'u sɛnsɛn k'u lasegin Mali kɔnɔ ka bila kiri ni sariya tigilamaw ka bolo kan. O maa dɔ o ye Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la bi a denkɛ min bɛ yen n'o ye Karim Keita ye hali min ye Mali sɔrɔlasiw ka minisiri kɔrɔ ye n'ale tun bɛ o minisiriya la tuma min na Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na n'o ye cɛman Hubert Kulibali ye. Nin kunnafoni hali n'a kɛra gundo la n'a poyila kabini nin kunnafoni lɛla sira sa Kɔdiwari fanga kuntigi dɔ u ka dantigɛlikɛla dɔ ye i dantigɛ nin ko la ko nin kuma min nin laɲini min bɛ Asimu Goyita fɛ k'olu ti sɔn ni ma fiyewu. Kɔdiwari fanga kuntigiw ani kolatigɛlaw kɔni fɛ Asimu Goyita bɛ ka nin bila sira min kan a bɛ ka nin bila minɛ min kɔnɔ o ye politiki ko ye ka sɔrɔ o dun tɛ. Kɔdiwari fanga kuntigiw kɔni ka fɔ la olu yɛrɛ kɔni tun limaniyɛnen don k'a fɔ kumaɲɔgɔnya ni sigikafɔ minnu bɛ senna ko tun bɛ se ka kɛ sabu ye nin gɛlɛya in ka bɔ Kɔdiwari ni Mali cɛ. Nka k'u limaniyɛnen don k'a fɔ a bɛɛ n'a ta ko maa kɛ cogo o cogo Asimu Goyita ni a bolo segin a kɔ sa ka diɲɛ k'olu ka jamanaden ninnu bila. Kɔdiwari fanga kuntigi kolatigɛla in ka ko la ni Kɔdiwari fanga marabaw n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka jamana kuntigiya bulon dantigɛlikɛla de don a ko fana ko lajɛ min n'o ye CEDEAO ka lajɛ min n'o kan ka kɛ l'Américain jamana kan ni waati nata a tɛna mɛn yɛrɛ ko ye. A ko sani ninnu ma kɛ bila fɛn ye ko ɲangini min kan ka ta ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ ko ɲangini ninnu na kɛ fɛn talen ye. Hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ ninnu tɔ saba bɔlen a la o saba ninnu kɔni bilara Septembre kalo jujɔn waati ni lahalaya kura min bɛ nin ko in na a kɛra kɔnɔnafili ni kamana ganba de ka ɲɛsin Kɔdiwari jamanadenw dɔw ma. Kɔdiwari jamanaden dɔw fɛ ko ni hakilina kura min bɛ Mali bolo ko nin y'olu jigilatigɛ nin y'u fari faga kosɛbɛ ko nin kɔni bɛ n'a fɔra ka fɔ i miirila ka fɔ nɔgɔya bɛ kɛ ko la a bɛ lakuraya a ma kɛ dɔnni dɔngoma ye olu bolo sa wa. Bɛn kɛra ma ka fɔ tuma min na ni wulila i den nɔfɛ ko i b'a bugɔ n'a bolila ka taa i sigiɲɔgɔn du kɔnɔna na. N'a fɔra k'a fɔ i kan ka don i b'a dusu tiɲɛnen ko k'i bɛ don i ka so kɔnɔ hali ni den don k'a fɔ i bɛ taa bugɔ fo wali so kɔnɔ. Nka wuli maniyanen don k'a fɔ a bɛɛ n'a ta Mali na sabali ka diɲɛ olu ka maa minɛlen ninnu bɛ se ka bila cogo min. Maa tɔ minnu bɛ bolo la k'u b'a ɲini Mali fɛ ko Mali ka diɲɛ k'u labila u ka segin u faso la ka t'u ka denbaya la. N balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cɛsiriba de bɛ Kɔdiwari bɛɛ b'a fɛ k'i seko ni damajira kɛ jagoya ni fiɲɛ ka jamanaden ninnu bɛ se ka bila cogo min. Jafilɛ ni laseli bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko VOA Afrique u sera ka Kɔdiwari kolatigɛla dɔw ɲininka hakilina minnu bɛ olu fɛ nin ko la n'an ye a kumakan sɔrɔ ka bɔ olu yɛrɛ fɛ baara ɲɔgɔnya siratigɛ la u bɛ jɛn an ka o lase an ka cɛkɔrɔbaw ma. Bisimila. Karafa ye fɛnba dɔ le ye Ala yɛrɛ fɛ. Alors mɔgɔ n'a karafa i ma est-ce que i bɛ se k'i bolo bɔ a tigi kan ko taa o bɛ min k'i la o b'a k'i la wa? N'an bɛ min k'i la sisan a kɛla komi Asimi yɛrɛ bɛ chantage de kɛ la. Fɔlɔfɔlɔ i ko mɛsɛrɛ ninnu don anw n'a ye mɛsɛrɛ ko tɛ mais en réalité ko gbɛrɛ de bɛ yen n'i ka ivoirien famille dɔ ta famille dɔ tɛ min mari den t'a kɔnɔ o tɛ yen donc an n'o ko na su an bɛ min na an bɛ yɛrɛla dugu bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko an ka na to ko nin ko sɔn sutura bɛ bila an ni maliyɛnw cɛ Côte d'Ivoire yan. O ni Côte d'Ivoire ye julakanfɔla dɔ ye mɔgɔ caman ɲininkali u ko hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don kɛ
ka fɔ ko maliden dɔw bɛ kɔrɔwari jamana kan u bɛ ka janfa ani juguya ta ka waati ni dun ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ko ni waati in t'o fɔ waati ye mali tun kan ka kɔn ka sɔrɔ bi ma se k'a ɲini kɔrɔwari fɛ nin baara minnu bɛ kɛ maliden dɔw fɛ ani maa minnu bolila ka taa kɔrɔwari mali tun kan k'i kanbɔ kabila waati k'a fɔ ko u ma ninnu u k'a minɛ ka segin mali dugukolo kan wala minnu bɛ n'u bɛ janfa la u k'a ɲini kɔrɔwari fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'u kanbɔ bɛɛ ka mɛn ka fɔ ninnu sigin bɛ kɔrɔwari sigiɲɔgɔn jamana mali sigiɲɔgɔn jamana kɔnɔ u bɛ ka janfaw ta ka mali sɛgɛrɛ ko mali tun kan k'o fɔ nka kɔrɔwari jamanaden minnu minɛlen don an fa dugukolo kan n'a fɔra ka fɔ mali kanbɔ bi ka fɔ ni kɔrɔwari b'a fɛ a ka maa minɛlenw ka sigi o tuma mali fana ka maa minnu bɛ a fa jamana kan n'o kɛn bɛ k'a sigi u bɛ ka janfaw ni dabalijugu tigɛ dɔ latɛmɛ fanga marabaw kɔnɔ k'a fɔ ko b'o ko da ɲɔgɔn na k'a fɔ ko wajibi fo kɔrɔwari ka o mɔgɔw labila ka na mali dugukolo kan n'o kɛra tuma min na mali bɛ sɔn k'a ka mɔgɔw bila ko kow kɔni man ka da ɲɔgɔn kan nin cogo la ko da ɲɔgɔn ma ko a bɛ koro tiɲɛ de kɛ. An ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko min ye an faso mali ye lajɛ tun bɛ sen n'a ye o lajɛ o ye lajɛ tako sabanan ye laɲini minnu tun kɛra diɲɛ jamanaw ka daminɛ kabili CEDEAO ka se farafinna tɔgɔla tɔn ma hakaja diɲɛ jamana tɔw tun ye laɲini kɛ ko ka kulu dɔ labɛn kulu in min n'a bɛna don an ka faso maliba don latɛmɛ waati ani furancɛ fanga a marabaw k'u sɛnsɛn ka don jigiya kɔrɔ k'u dɛmɛ u bɛ se ka don latɛmɛ fanga in a bɛ se ka jamana in a bɛ se cogo min k'a segin diɲɛ jamana tɔw laada maracogo la a bɛ fɔ kulu de ma ko groupe de suivi et de soutien à la transition malienne a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Togo i n'a fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen an tun y'a fɔ aw ye cogo min Togo minisiri min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ɲɛnabɔ la n'o ye Togo sigiɲɔgɔn jamanaw u bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min ka kuntilena kelen ta ka kɛ kulu kelenw ye hali Togo jamanaden minnu fana sigin bɛ tunga fɛ olu tɔgɔla kungo ɲɛnabɔli o minisiri n'o ye professeur Robert Dissé ye min y'a bila nin baara la o de ye Togo yɛrɛ jamanakuntigi ye n'o ye Faure Gnassingbé ye nka a kɛra anw yɛrɛw ka minisiri ɲɛna anw yɛrɛ ka minisiri min sigilen don an ka faso maliba ani diɲɛ jamana tɔw fɛn o fɛn bɛ n'o ye faso kunkanko kuma faso kunkanko fɛnw faso ka ɲini fɛn minnu bɛ faso maliba ni diɲɛ jamana tɔw olu ɲɛnɛbɔli minisiri bondaso hali jɛɲɔgɔnya minnu bɛ mali ani diɲɛ kolatigɛlaw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min wa ale yɛrɛ de tun ye mali ka jamakulu min taara nin kumaɲɔgɔnya sigi la a minisiri kuntigiya tun b'ale bolo hali maaba wɛrɛw fana tun bɛ yen a kɛnɛ in sigili senfɛ kɛnɛ ka ɲi an tɔgɔla minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko mali jɛɲɔgɔnya maa o maa ko i b'a fɛ ni mali ka ko kɛ o latigɛ sira ni yɛlɛmacogo t'a la maa o maa ni ko i b'a fɛ ka mali dɛmɛ ni mali b'a fɛ wali b'a fɛ ni mali ka ko ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ f'a ka tɛmɛ ni tɛmɛsira saba in fɛ fɔlɔ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ mali ye yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye mali ye danbe jamana ye mali a ka setigiya bolili an faso kunkankow kan f'u ka bonya i fɛ k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamana ye min n'a ka hɔrɔnya b'a bolo a filanan ye fɛn min ye maa o maa n'i b'a fɛ i ni mali ka jɛ kɔrɔ fo k'a sɔrɔ i k'a ta ni mali ka dabada ye wa ni mali ye fɛn min sugandi dabali ni fɛɛrɛtigɛ la an faso kunkankow la ni mali ye sira min bɔ mali dungo sira mali dungo dabali ani mali dungo fɛɛrɛ f'i ka jɛ n'o ye i k'a ta mali ka dabada ma hali ni mali ko k'ale b'a fɛ ani jamana minnu wala ani dɛmɛbaa minnu wala ani jɛɲɔgɔn minnu
fɛɛrɛ ni dabalitigɛ la Mali kunkanko la i ka sɔn ni Mali ko a bɛ maa min sugandi a bɛ tɔmɔli kɛ fan min fɛ o kana k'i ma jugu ye o ka bɛn i ma wa maa o maa n'i b'a fɛ i ni Mali ka jɛ kɔrɔ a ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka haminako ni yɛlɛmacogo tɛ olu la o de fɛn o fɛn ni Mali b'a kɛ Mali bɛ jɔrɔ Mali bɛ hami Mali bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini o ye malidenw ka nafa an'u ka dunŋɔ fɛn o fɛn n'o jujɔna Mali fɛ Mali ka haminako fɔlɔ ye yala Mali ka nafa bɛɛ yɔrɔ wa ni Mali dun ka nafa tɛrɔ Mali tɛna sɔn o ma bi Mali yɛrɛ tɛna sɔn o ma sini ni jamana o jamana bɛɛ ma ni jɛɲɔgɔn o jɛɲɔgɔn ni o sɔnn'o ma kaban o tuma ko ni Mali bɛɛ u tɛgɛ ko filen kelen kɔnɔ o ni Mali na bɛn kɔrɔ f'a ka faamu de k'a ye k'a fɔ Mali kura min n'o t'u tigɛ li bɛ sina Mali fɛ Mali tɛna jɛ n'a ye fiyewu maa wɛrɛ k'i Mali karaba ka taa i ka kuntilenna fɛ ni i nakun tɛ Mali kungo ɲɛnabɔli ye ni laɲini wɛrɛ b'i la haminako wɛrɛ b'e la dabali ni fɛɛrɛ bɛ e bolo min tɛ taa Mali jimisira fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛna tɛmɛ e ni dungo fɛ tuguni maa si tɛ diɲɛ dugukolo kan min b'a fɔ k'a fɔ a b'a jagoya hakilina n'a fɛla n'a ka kuntilenna a n'a ka taɲini sira ko karaba ko u cogo Mali kunkolo la o tɛna kɛ banfula ye tuguni banfula min bɛ coro Mali kunkolo la n'a ma kɛ ni Mali ka fɛla ani Mali dungo ye maa o maa bɛ k'e b'a fɛ k'i ni nɔgɔ i ŋaniya kɛta ni fɔta la k'i bɛ Mali karaba ka don dafɛ a k'i ka limaniya n'o ye ko Mali tɛna sɔn koyi nin kibaruya in pereperelatigɛ dira dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ min n'o kɛra Togo faba la maa minnu n'olu ye dantigɛli kɛ a kɛnɛ kan o ye farafinna tɔgɔla maa min cɛsigi min tun bɛ yen farafinna ka kelenya tɔnba n'o ye Union Africaine hali CEDEAO olu fana ka ciden min tun bɛ yen ani MINUSMA nin bɛɛ ye dantigɛli kɛ nka bɛɛ lajɛlen jujɔna fɛn min fɔlɔ fɛ o ye anw ka minisiri yɛrɛ ye n'o ye Abdoulaye Diop ye ani Togo olu ka minisiri n'o ye Robert Dissey ye kuni wasara ni fɛn min ye o ye k'a fɔ Mali don waati ani furancɛ fanga a bɛ ka taa tasira minnu fɛ wasa minnu bɛ ka sɔrɔ o baaraw la Mali bɛ se ka segin diɲɛ jamanaw tɔw maracogo laada maracogo la n'a bɛ f'o ma ko l'ordre constitutionnel cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o bamanankan jɛlen ye fɛn min ye jamana in ti mara fo k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun n'o ye constitution ye o ye jamana in fanga sigicogo n'a maracogo n'a bolicogo malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ lawaleyali tɛmɛsira o cɛfɔ n'o kanbɛn o sɛbɛn ye min fɔ Mali bɛ se ka mara n'o ye cogo min a nana ye k'a fɔ maa o maa kumana bɛɛ ye layidu ta k'a fɔ k'u seko n'u damajira u b'u ka magwɛn waleya ka sin an faso ma ka se ka Mali dɛmɛ k'a sɛnsɛn cogo min b'a to jamana in bɛ segin basigi yɛrɛkunsɔrɔ ni lafiya kuntala jan na o wulikajɔ minnu ni bɛɛ kɛn bɛ k'i bolo don Mali kɔrɔ ka jɛ ni kɔnɔjɛya ye Mali ko tiɲɛ don ale kɔni limaniyalen don k'a fɔ nin kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali jɛɲɔgɔnw ye n'u y'a ta Mali ka dabada saba ninnu ma ne ye min fɔ aw ye n'o de ye a fɔlɔfɔlɔ fo k'a dɔn k'a fɔ Mali faso tɛ maa wɛrɛ ta ye Mali de sago bɛ Mali ka mara ni Mali ka halalaya de bɛ Mali faso dugukolo kan a filanan ni Mali kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali ani kuntilenna minnu ta jɛɲɔgɔnko la k'a fɔ nin jɛɲɔgɔn ninnu jɛɲɔgɔn an b'a fɛ ka baara kɛ n'o ye maa wɛrɛ tɛna k'a fɔ Mali kɔni n'a b'a fɛ anw ka baara k'a fɛ wala n'a b'a fɛ an ka jɛ kɔrɔ ninnu wala ni olu sen ka bɔ Mali jɛɲɔgɔnya na n'o kɛra anw bɛ gɛrɛ Mali ko k'a tɛna sɔn o ma tuguni ani a ka faamu k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali fɛ ni Mali ka niyɔrɔ tɛrɔ Mali ka nafa tɛrɔ n'a tɛ taa malidenw jimi sira fɛ Mali tɛna sɔn minisiri Abdoulaye Diop ye nin kuma ninnu fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu a y'a jira k'a fɔ f'a ka faamu bɛɛ fɛ o tɛ Mali kelen ye maa si tɛ faso fɛ
ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Wa a kana kɛ maa ɲana k'a fɔ Mali ko i bɛrɔ a ka di ye, Mali ka di ye ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan. O tuma bɛɛ k'a bila i hakili la k'a fɔ maa si tɛ yen k'o bɛ se ka Mali kanu ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan. Wa fo bɛɛ k'a faamu k'a fɔ maa si tɛ yen min n'a bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ malidenw kan. Na a b'a a bisigiya wala a miiri k'a fɔ gɛlɛya minnu ni faso Mali gwengwenen don la ko fɛɛrɛ b'i bolo min ka fisa ni Mali yɛrɛ k'a fɛɛrɛ ɲininiw ye. Wa fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ Mali dugukolo kan, Mali kɔni n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ Mali de ye, k'a bɛ kɛ Mali de dugukolo kan, o tɛna ɲɛ sɔrɔ fiyewu n'a ma kɛ ni malidenw yɛrɛ ye, n'a ma kɛ ni malidenw ka diɲɛ ye, n'a ma kɛ ni malidenw ka dɛmɛ ye. Wa Mali tɛna sɔn maa si ka dɛmɛ ma, maa si ka fɛn foyi ma fo k'a sɔrɔ o bɛ kɛ ni Mali ka hɛrɛ ye, a ti kɛ ka Mali kɛlɛ wala a ti kɛ Mali kɔnɔ. N'o kɔni kɛra bɛɛ Mali tɛna sɔn. Ninnu ye waleyaw de ye, waleya minnu ni maa o maa kɔni b'a fɛ ka Mali dɛmɛ, wa i ka sɔn ninnu ma. Min ye Mali ni a jɛɲɔgɔnw ye f'a k'a faamu fana k'a fɔ Mali kura min wala Mali bɛ ka ɲɛda kura min jira, o ye k'a fɔ a kana kɛ maa si ɲɛna k'a fɔ i ni dɔngɔ i ka kuntilina hakilina ta i t'a fan k'i b'o karaba Mali kun. Mali tɛna jɛn n'a ye i k'o karaba Mali kunna tuguni, o mana kɛ maa sugu o sugu ye. Mali ka haminako jɔnjɔn pereperelatigɛw o de ye Mali ka hami ye. Wa maa si tɛna se k'a fɔ k'i bɛna n'i ka jagoya ni fin k'i b'i dungɔ karaba Mali kunna. Mali y'a dɔn k'a fɔ a y'o kuntilina min ta ko tɛrɔ wa ko kɔni bɛrɔ Mali kɔni fɛ ko baara. Wa ni ko bɛrɔ ni ko min bɛ o ra n'o kan ka minɛ Mali fɛ, hali n'o ye takisɛ de ye, Mali b'o minɛ k'i jɔ n'o ye. O tuma jɛɲɔgɔnya minnu n'u kan ka ɲini f'a ka taa ni Mali ka kuntilena ani Mali ni dɔngɔ ani Mali fɛla de ye. Abdoulaye Diop ye nin fɔ. A ko fana fo Mali dɛmɛbaw k'a dɔn k'a fɔ Mali tun bɛ minɛ cogo minnu na kɔrɔlen k'o yɛlɛmana Mali la, Mali kuntilena kura de bɛ Mali la. O dɔ ye jumɛn ye? Bɛɛ k'a bila i hakili la k'a fɔ n'a bɛ Mali teri jamanaw ni Mali lamini jamanaw n'a b'u hakili la k'a fɔ Mali ka basigi ye Mali kelen kungo ye, o k'a to hakili la ka limaniya n'a ye. Ma dama ni basigi ni bɛn ni karama ni yɛrɛkun sɔrɔ n'o ma sɔrɔ Mali kɔnɔ wa, bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali kungo n'a ɲɛnabɔra a bɛ Mali lamini ani Mali jɛɲɔgɔn jamanaw bɛɛ kungo de ɲɛnabɔ. Sabu Mali ka jɔda, Mali kɛn bɛ nin ko Mali cogolen don nin ko min na a curun ani a ko latigɛlen. Sabu Mali b'a ko cɛrɔ de, farafina cɛrɔ. Ni Mali bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw cɛrɔ, ni kungo ye Mali sɔrɔ, kungo bɛ farafina tilebiyanfan jamana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Ni ko ɲɛna Mali kɔnɔna na, ni ɲami n'o bɛ kɛ Mali kɔnɔ, ni Mali kɔni kɛra yɛrɛkun sɔrɔ jamana ye, ni lafiya kɔni donna Mali kɔnɔ, farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen u n'a lafiya. A kɛra ɲuman ye o, a kɛra juguman ye o, ni fɛn o fɛn Mali sɔrɔ, farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a tɛna dan Mali kelen ma. A bɛ walankata ka taa nin jamana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Wa n'i ye Mali lajɛ, farafina tilebiyanfan jamana tɛ maliden tɛ dɔ min, maliden tɛ jamana min kɔnɔ. Wa Mali lamininen ninnu ni jamana 7 minnu ye, n'i y'a jateminɛ nin jamana 7 ninnu bɛɛ lajɛlen, a bɛ n'a fɔ ni Mali ye faso kelen de ye. Sabu maa kelenw de bɛ yen, kungo kelenw de b'u la, haminako kelenw de b'u la farafina tilebiyanfan fɛ kɔni. O tuma a ɲuman ye fɛn min ye, bɛɛ ka baara kɛ Mali fɛ, bɛɛ ka Mali dɛmɛ, basigi ani bɛɛ bɛ segin Mali kɔnɔ, karama ni kanbɛn bɛ segin Mali kɔnɔ cogo min. N'o kɔni kɛra bɛɛ, Mali ka basigi wala Mali ka basigi baliya, ni o kɔni kɛra cogo o cogo, bɛɛ na dɔ sɔrɔ o la. Ni Mali basigira, Mali lamini jamana in bɛɛ na basigi. Sabu ni ye Mali lamini jamana in lajɛ, kɛra kɔrɔn ye o, a kɛra tilebi ye o, a kɛra bani ye o, a kɛra baba ye o, an ka kɛ sa, a kɛra kɔrɔn ye o, a kɛra sahili ye o, a kɛra tilebi ye o, a kɛra worodugu ye. Ni jamana o jamana bɛ yen, Mali ni ninnu dɔw yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la, ni basigibaliya kɔni kolokolola Mali kɔnɔ bɛɛ, o basigibaliya in na ciri ka Mali lamini jamana nin bɛɛ lajɛlen la sɔrɔ, o tɛ Mali ka laɲini ye. Abdoulaye Diop ye kuma fori ni fɛn min ye, Mali jidi, Mali basigi, a hɛrɛ
a bɛ se bɛɛ ma ni Mali dun ye kɔlɔlɔ fana sɔrɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ni i niyɔrɔ sɔrɔ a la. Abdoulaye Diop tilala kuma na waati min tugulaw ka ministre ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la a ye a fɔ k'a fɔ ale b'a lakuraya k'a fɔ cɛsiri min bɛ ale ka jamana ɲɛmɔgɔ la bi n'o ye Faure Gnassingbé ye a ka hami a bɛ da n'a ye a bɛ wuli n'a ye o tɛ foyi ye fo Mali bɛ se ka lafiya cogo min wa olu bɛ Mali jigiya kɔrɔ su fara tile kan kɛlɛ min bɛ n'o ye basigibaliya kɛlɛ ye n'o ye yɛrɛkunsɔrɔbaliya kɛlɛ ye olu b'o kɛlɛ la faasi wa fɛn fɛn bɛna ni cɛfɔ ni kanbɛ ni basigi ye sabu bɛnkɛrɛw kan k'a fɔ n'o kɔni sabatira o tuma Mali bɛ furancɛ don ani waati latɛmɛ fanga min na a fori cogo na ɲɛ wa n'a kuntilenna ta min ye jamana in jɔli kuntilenna ye cogo min an bɛ faamuyali kɛ hali n'an ma se ka nin kuma in bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma bamanankan na an ka Abdoulaye Diop an k'a yɛrɛ lamɛn. Le Mali sait pouvoir compter sur l'alignement de nos partenaires. Mali jigi b'a kan k'a fɔ a sen dan bɛ yɔrɔ min a jɛɲɔgɔnw ni u na a sen dannɔw bɔ ka tɛmɛ o siraw fɛ. Sur les principes clés. Mali taabolo Mali kuntilenna Mali y'a ye cogo min Mali b'a fɛ ka kɛ cogo min u ka tɛmɛ o siraw fɛ n'o de ye a ko ɲɛnabɔ siraw ye. Qui guide l'action publique de notre pays. N'o ye Mali foroba ko bɛ yen kuntilenna minnu bɛ o de y'o kuntilenna ninnu ye anw fɛ Mali kɔnɔ bi. Conformément à la vision de son excellence le colonel Assimi Goïta. I n'a fɔ anw ka jamana don waati ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o ye kuntilenna minnu a n'a y'a ye cogo min. Président de la transition, chef de l'État. Na o ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye faso Mali kuntigi ale don bi. Le respect de la souveraineté du Mali. Mali ka kan hɔrɔnya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o kan ka matarafa ka bonya bɛɛ fɛ. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Mali b'a fɛ Mali y'a ye cogo min dungo min b'ale la ka sugandili kɛ minnu n'o kan ka kɛ Mali dungo ye Mali b'a fɛ ka Mali maa minnu sugandi n'olu kan ka Mali dɛmɛ ka Mali sɛnsɛn o latigɛra Mali fɛ cogo min Mali ka kuntilenna ye o ye cogo min bɛnka ko kan Mali dungo ka labonya bɛɛ fɛ. Et enfin, a laban ye min ye sa. La défense des intérêts vitaux du peuple malien. Mali jamanadenw ka hɛrɛ u ka nafa u ka tɔnɔ n'o kɔni yera k'o dɔn o hakilinaw ani o fɛlaw ka bonya bɛɛ fɛ. Dans l'ensemble des décisions. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛra fɛn latigɛlen ye faso fɛ. Que nous prenons. Ni Mali bɛ o minnu ta o kuntilenna ninnu kɔni. Rajal ne kɔni sera ka kuma min ta komi an bɛ Mali n'a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma fɔ la Abdoulaye Diop ye min fɔ i ye tumali kɛ o la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɔgɔfurancɛ in na Rajal tun fariman d'a la farigan tun b'a la nka bi kɔni a ka fisa wa o lafiɲɛbɔ in senfɛ a kɛra sabu ye min y'a to ale ye ko dɔw ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnniyana min bɛ bi n'ale Choguel Kokala Mayiga nɔnabila ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye nin bɛɛ ye Mayiga. Rajal barosigi min kɛra minisiri fɛ an ka jamana ka foroba laseli bondaso mɔgɔw fɛ yala a ka kuma in senfɛ a da sera Choguel Kokala Mayiga ka ko ma wa yala a ye mun fɔ a bɛ segin ka na wa wala a tɛ segin ka na de. Jose n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'a fɔ an bɛ Ala tanu bi kosɛbɛ bana kɔni nɔgɔyara hali n'a y'a sɔrɔ an ma kɛ gijigiji fɔlɔ an ma segin an togo la nka bi an bɛ Ala fo alhamdulilayi. N ye colonel Abdoulaye Mayiga ka kuma lamɛn. Abdoulaye Mayiga min ye premier ministre par intérim ye n'a bɛ Dr Choguel Kokala nɔ la bi a ka kɔrɔfɔ in a jɛnyana a taara fo miniti 20 kɔ la a miniti 20 kɔ a y'a bɛɛ kɛ ka kuma jamana ko de kan. Baro in kɔni daminɛra ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye i b'a dɔn maliyɛnw hakili la bi an bɛ dakun min na ko Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin farigan in i b'a dɔn jamanaden dɔw bɛ yen nɔ ni olu ɲininka u b'a fɔ ko
farigan min kɛra sababu ye Choguel ka taa hali n'a y'a sɔrɔ taali tun y'u ka laɲini ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko farigan de y'a ko tɔ la teliya bamanankan don mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ bɛɛ ŋaniya tɛ kelen ye dɛ nka min bilala Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ la fɔlɔ a ye kuma daminɛ ni folikan ye ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ma o furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye colonel Asimi Goita ye o min kɛra sababu ye k'u bɛɛ sugandi ale wo Dr Choguel Kokala Mayiga wo u bɛɛ bɛ Asimi ka mara de kɔnɔ y'a faamu parce que a bɛ fɔ ko colonel 5 les 5 colonels colonel Ablaye Mayiga t'a la dɛ y'a faamu colonel Ablaye Mayiga t'a la parce que fanga bɛ paro wagati min na minnu bɔra sɔrdasiw ka fanga binkulu in comité national pour le salut du peuple ma Ablaye Mayiga y'a la nka a ye jamanakuntigi tanu premier ministre min fana n'a b'o nɔ la fɔlɔ a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la a ko Choguel tun bɛ jɔda min na ale bɛna dɔ de k'a la mais k'a fɔ ale b'a kɛ i n'a fɔ Choguel ta cogo k'a bɛ gɛlɛya nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma min fɔ ko sɔrdasiw kɔni ye Choguel bilasira de Choguel banara tiɲɛ don nka Choguel ka tali ko jara sɔrdasiw ye colonel Ablaye Mayiga ka kuma b'a yira k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye a kɔni y'a yira hali ni premier ministre kɛnɛyara sini a bɛ segin ka n'a ka baara daminɛ fo bi yanni jamanakuntigi colonel Asimi Goita ka ŋaniya wɛrɛ ta a kɔni ye baro ninnu daminɛ ni kibaruyaw de ye n'a bɛ segin ka na kɔni yan'o cɛ ca bɛ ale de bolo e yɛrɛ ye baro in lamɛn sabu tun bɛ so yala baro in lamɛnli senfɛ maa b'a bisikiya k'a fɔ baro segi kun ɲininkali o ɲininkali i n'a fɔ an ye min lamɛn sisan ɲɛci b'a bɛɛ la nka e yɛrɛ ye jumɛn ni jumɛn tɔmɔ ni an bɛ o lase an ka cɛkɔrɔba dugubaw ni dugumisɛnw musokɔrɔbaw dugubaw ni dugumisɛnw hali jamana kɔ kan bisimila safi kuma in nafa ka bon i ye fɔlɔfɔlɔ jumɛn tɔmɔ a ka jaabiw la dose colonel Ablaye Mayiga folikanw tɛmɛnen kɔfɛ a y'o kɛ baara ɲɛfɔli de ye i b'a dɔn gouvernement n'a sigira togo togo f'a ka plan dɔ de yira a bɛ baara kɛ ni plan min ye c'est comme n'i bɛna so jɔ fo plan de ka k'i bolo a bɛ fɔ min ma ko plan d'action gouvernemental walima plan d'action du gouvernement o plan d'action min votera wasabulon na wasadenw fɛ ni Dr Choguel Kokala Mayiga taara wagati wasabulon kɔnɔ a kuma cayara f'a y'a yira k'a fɔ jamana mago bɛ wari min na bi k'o ye miliyari 200 n'a kunkanfɛn ye plan d'action pour que a baara ka se ka sabati ala y'a kɛ o ŋaniya min tun taara o nana voter députéw fɛ wasabulon kɔnɔ o plan d'action kelen dɛ colonel Ablaye Mayiga nalen a tɛna yɛlɛma don a la dɛ a ko plan d'action min bɛ baara la ale fana bɛna de ka élan don plan d'action ma yani premier ministre kana baara belebeleba minnu b'a la a dɔ ye n'o ye sécurité a dɔ ye kalatako ye l'organisation des élections a dɔ ye jamana yɛrɛ sariyabaw olu yɛlɛmali kuma min bɛ sen na a dɔw ye fo ka se a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma a kɔni da donna plan d'action in na ka ɲɛfɔ baara minnu fana bɛna kɛ a bɛna kɛ wagati min kɔnɔ a bɛna kɛ ni ŋaniya min ye o programme a y'o fana ɲɛfɔ jamanadenw ye o kuma fana ji jɛna kosɛbɛ nka faamuyali sɔrɔla la komi ye fɔlɔ min tɔmɔ o ye nin ye an tɛ a ka jaabiw lamɛn Mali bɛ taara sira mun fɛ nin wagati in kɔnɔ ala bi sira ma falen gouvernement ka baarakɛminɛn bɛ yen n'an b'o wele ko le plan d'action gouvernemental o document in an miiri b'a la an ka premier ministre Dr Choguel Mayiga ale yɛrɛ taara ka a document présenté CNT mɔgɔw la donc document validera mais sani document ka sɛbɛn document sɛbɛnna fɔlɔ k'a da an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita o yɛrɛ ka a miirina kan o ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko lettre de cadrage mun bɛ transition yɛrɛ cɛmancɛ fanga yɛrɛ sira bɔ kosɛbɛ bon an ka plan d'action gouvernement ka baarakɛminɛn kɔnɔna la axe 4 b'a la axe fɔlɔ o ye ka lakana sabati an ka jamana bɛɛ kan axe 2nan o ye jamana jɔsenw k'o falen pour que cɛ mara ka se ka améliorer kosɛbɛ a sabanan ye kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la naaninan ye ka mara cogo k'o falen ani waleya fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ bɔ jamanadenw kan ni ala sɔnna ma k'o fana sabati donc o de ye gouvernement ka baarakɛminɛn ye n y'a fɔ cogo min na nin wagati kɔnɔna la hali bi o baarakɛminɛn ma falen an ka premier ministre o ye baarakɛcogo dɔw to yen ni ala sɔnna ma an bɛ to o baarakɛcogo o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miirinata yɛrɛ ye mun ye a ko nin baara in kɔnɔna la an ka fɛɛrɛ kɛ ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti ko t'a la siya ko t'a la bɔyɔrɔ ko t'a la pour que bɛɛ ka se ka bila minan kelen kɔnɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a la n'an b'o wele ko inclusivité inclusivité kɔnɔna la gouvernement ka objectif ye fila ye an b'a dɔn an ka jamanaden caman bɛ yen ala barika la
minnu cɛ wasalen don kosɛbɛ cɛmancɛ fanga tagabolo kan o dɔw fana bɛ yen an tɛ se k'a fɔ k'u bɛ transition kɔ mɔgɔ tɛ transition kɔ parce que n'i y'a jateminɛ cɛmancɛ fanga ka laɲini a bɛ maliyɛn bɛɛ de ka intérêt b'a la mais an b'a dɔn an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u jɔrɔlen don u jɔrɔlen don fɛn dɔw bɛ yen u m'a faamuya donc an ka laɲini ye mun ye ka gɛrɛ olu la ka ɲɛfɔ hali bi na mais ni Ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo an b'a ɲɛfɔ ye f'u ka se k'a faamuya n'u y'a faamuya ka ban o bɛ baara tɔ nɔgɔya mais o kɔnɔna la an ka jamana yɛrɛ c'est devise mun ye un peuple un but une foi o bɛɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la n y'a fɔ il faut que an ka farati kosɛbɛ c'est mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ k'a ɲini k'an fara n'an fara la cɛmancɛ fanga bɛ fɛn fɛn ɲini na o si tɛna sɔrɔ an bɛ cɛmancɛ fanga fana la a ka yamaruyalen don kosɛbɛ fo maliyɛn bɛɛ ka bi kunna k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se n'an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛ se parce que an bɛɛ de ka nafa b'a la ni jamana basigira kosɛbɛ ni dɔw farala musaka ni fɛnw kan bɛɛ ka intérêt b'a la donc an b'o de ɲini na sani n ka don kuma la kosɛbɛ a wajibiyalen don k'a fɔ lakanabaliya bɛ Mali la a ka gɛlɛn i ka dugu wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a ɲɔgɔn yɔrɔ min na parce que lakanabaliya 4 de bɛ yen o 4 bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan wa bɛɛ bɛ ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ o ye terrorisme a filanan ye mun ye n'an b'o wele ko conflit communautaire n'o ye bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw u ka kɛlɛ hali o kɛlɛ kɔfɛ terrorisme de bolo nɔ b'a la kosɛbɛ pour que ka se ka a kɛlɛ juguya a sabanan ye mun ye n'o ye drogue feerelaw ni minnu bɛ marifaw trafiquer an b'o wele ko criminalité transnationale organisée a naaninan ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ rebelle kɔrɔw don u tun b'olu ka groupe kɔnɔna la olu fana bɛ terrain kan u bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais Ala barika la bi min na u tun bɛ groupe minnu na groupe caman bɛ yen olu ni Mali ye accord dɔ signé n'an b'o wele ko accord d'Alger donc o lakanabaliya 4 o de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais Ala barika la quoique jamanaden bɛɛ bɛ se k'a fɔ tiɲɛniba minnu tun bɛ kɛ kunun Ala barika la o tɛ kɛla bi ka a sababu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ani jamanadenw yɛrɛ ka cɛsiri ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman ni pankuru caman di an ka kɛlɛkɛdenw ma mais kɛlɛ mun don kɛlɛ kunkurunin tɛ kɛlɛjan don mais Ala barika la je crois que bi bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka se caman sɔrɔ juguw kan mais pour que an ka se ka se yɛrɛ sɔrɔ u kan kosɛbɛ fo jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que mun ye réconciliation nationale ye o tɛ sɔrɔdasiw ka baara ye o ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ ta kelen kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'i dusu kasilen don fɛn dɔw bɛ yen i b'a dabila ka sababu kɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni mun ye a tiɲɛni barika bɛ se ka bonya fo ka jamanaden bɛɛ degun mais o fana kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na effort caman kɛra mun ye ka dɔ fara saraw kan ka kɛlɛkɛ marifa ni caman san ka kɛlɛkɛ mobili caman san ani stratégie wɛrɛw bɛ yen parce que ka minɛn san o dɔrɔn t'a ɲɛ mun bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ lafiya surtout jamanaden minnu bɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na ka se k'olu stabiliser minnu talen don réfugiés ni déplacés olu bɛɛ ka se ka segin a ma mɛn gouvernement ye document dɔ ta n'an b'o wele ko stratégie pour le centre donc waleya caman bɛ yen mun bɛ Ala barika la mun b'a to caman bɛ bɔ ni lakanabaliya in na jamana min b'an dɛmɛ na ni n ko ko n bɛ da don a la fɛn mun don lakanabaliya la ko dɔw bɛ yen i t'i da don a bɛɛ la mais jamana caman bɛ mun b'an dɛmɛ na bi na jamana b'an dɛmɛ na kosɛbɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ mun na o ye fédération de Russie an n'olu ka coopération a ma daminɛ bi je crois que depuis Mali indépendance la ni Russiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a jateminɛ an ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ caman bɛ yen kɛlɛkɛminɛn fɔlɔw yɛrɛ bɔra olu ka jamana la donc an n'olu ka baara ko kura tɛ mais Ala barika la u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais jamana wɛrɛ bɛ yen n tɛna n da don o bɛɛ la mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ bɛ yen i tɛ mun yɛrɛ bɛ lakana fan fɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais jamana dɔw bɛ yen vraiment jamana caman bɛ yen kelen tɛ fila tɛ tan tɛ jamana caman bɛ yen ani minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ vraiment minnu bɛ k'an dɛmɛ jɛlenya kan minnu bɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ kan ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ni Ala ka dɛmɛ n y'a fɔ cogo min na camancɛ fanga laɲini dɔw b'a la mais pour que laɲini ka sabati a wajibiyalen don fo jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ lakana an bɛ mun na nin n'o y'a sɔrɔ Mali bɛ se ka
ka ni lakana bɛ se ka sabati o siga t'an na Mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta lakanabaliya kɔnɔna la lakanabaliya ye bi ko de n'a jateminɛ mais Mali la indépendance la fɔlɔ i bɛ se ka bɔ Kayi ka taa Kidal ni mɔgɔ tɛ bɛn mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ foyi tɛ kɛ donc vraiment an bɛ Ala deli an ka jamana tun bɛ cogo min na fɔlɔ a ka segin o cogo la o de y'an ka laɲini ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye minisiri fɔlɔ bɛ fɔ min ma ko premier ministre Abdoulaye Mayiga a y'a ka jaabi lamɛn Rajal e yɛrɛ kɔni fɛ ɲininkali filanan jumɛn wala jaabili filanan jumɛn bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka o lase an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma. A ye kuma ta a kumana min kan karamɔgɔ Jose i b'a dɔn nin tile damadɔ in na a bɛ komi furugu dɔw bɛ fɛ ka wuli kalata minɛ kura min kan ka kalata labɛn n'an ko a ma ko organe indépendant de gestion des élections EGE ani an ka sariya minnu kan ka réviser a da ser'o fana ma a ka kuma ta ko sabanan na hali jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara min na u ye baara min kɛ fɔlɔ yɛrɛ fanga in dili u ma wagati min na fo ka se bi ma u ye baara min kɛ a da ser'o ma ani sariya gafe kɔnɔ ko a kumana nin bɛɛ kan karamɔgɔ Jose a y'o fana ɲɛfɔ. An tɛ Abdoulaye Mayiga an t'a a ka jaabiw lamɛn o la. Baaraw bɛ sen na n'i y'a jateminɛ depuis juin kalo jɛkulu dɔ sigila minnu ka baara ye kan an ka sariya sɛbɛnba ka se ka o projet dɔ di donc mɔgɔw bɛ yen jɛkulu wɛrɛ sigila minnu ka baara ye ka assise nationale de la refondation bannen laɲini minnu sabatira olu ka baara ye ka se ka o jateminɛ pour que gouvernement ni fɛn b'a la olu bɛ ka se ka lasabati mais o bɛɛ la ta n bɛ a fɔ camancɛ fanga ka laɲini tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka to fanga la ou bien ka si fanga la ka segin ka na démocratie la o de y'an ka laɲini ye mais population yɛrɛ ye mun laɲini san'an ka segin an ka kalata organiser cogoya dɔw bɛ yen waleya dɔw bɛ yen fo k'olu falen donc o de bɛ na ni an ka sariya sunba ka se k'o falen ani loi dɔw bɛ yen baara dɔw daminɛra n'o ye an ka sariya mun yɛrɛ bɛ kalata organiser n'o loi électorale ala barika la loi électorale aujourd'hui et puis adoptera et puis a promulguera mais sariya wɛrɛ bɛ yen pour que olu ka falen n'ala sɔnna ma an bɛ k'an jɔ ni an ka sariya sunba ni o wajibara tuma min na ka se ka o falen pour que ka se ka olu bayɛlɛma donc vraiment baara bɛ sen na wa se ka taa na fana n'ala sɔnna n ka laɲiniw bɛɛ bɛ sabati jɛkulu in créera ka ban parce que jɛkulu in bɛ loi électorale kɔnɔna la maintenant pour que jɛkulu in ka se ka sigi sen kan tacogo dɔw b'a la mɔgɔ minnu kan ka baara k'a kɔnɔna la n'an b'o wele ko collège o mɔgɔw la mɔgɔ 15 don o mɔgɔ 15 la mɔgɔ 8 olu bɛ pouvoir public b'olu choisi mɔgɔ 7 parti politique bɛ mɔgɔ 4 choisi ani société civile olu bɛ mɔgɔ 3 choisi baara bɛ sen na président ta ale bɛ mɔgɔ 3 sugandi an ka CNT président o bɛ mɔgɔ 2 sugandi premier ministre ta ye kelen président du conseil économique et social et culturel o bɛ kelen choisi ani président du conseil des collectivités territoriales fana bɛ kelen choisi o parti politique ta n y'a fɔ cogo min na olu ta ye 4 société civile ta ye 3 bon ministre dɔw bɛ ani minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'o ye ministre de la refondation ani ministre délégué aux réformes politiques institutionnelles ani parti politique kumara ani société civile pour que ka so k'a fɔ olu yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se ka choisi cogo min na an ka jamana la parti mun bɛ a ka ca ni parti 200 ni kɔ ye 273 partis politiques société civile n'o fana ta u bɛ minnu da bɛ kalatako la o ka ca ni 100 mais kuma kɔfɛ bɛɛ ma se ka kɛ ko la n y'a fɔ cogo min na an ka baara ye mun ye pour que parce que camancɛ fanga wagati de b'a la parce que n'an ko k'an bɛ to kuma kɔnɔna la an tɛna taa bon n'an ma taa minnu yɛrɛ bɛ minnu sigalen yɛrɛ bɛ transition na u bɛna fɔ bon voilà u tɛ fɛ ka taa donc an ye waleya mun sabati o ye ka tirage au sort kɛ c'est vrai que parti politique dɔw bɛ yen olu sigara la kosɛbɛ mais o kun ye mun ye pour que administration da kana don kalatako yɛrɛ la parce que o de ye organe unique yɛrɛ cɛ jateminɛ pour que organe ka se ka kɛ indépendant ye n y'a jateminɛ se tun bɛ gouvernement ye k'a fɔ bon ni parti politique ni société civile n'an ma bɛn ko la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ bɛ mɔgɔ sugandi aw tu la k'olu di mais an ma sɔn o ma président ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ jɛlenya kan a ka kɛ tiɲɛ kan o kɔnɔna la an ye mɔgɔ dɔ ɲini n'o IC commissaire ye
pour que ka se ka baara bɛ piloter ka sɔrɔ administration yɛrɛ dama don a la gouvernement dama don a la donc baara kɛra o cogo la minnu sigalen b'a la n bɛ fɛ k'a f'u ye k'a fɔ mɔgɔ minnu choisira parti politique tɔgɔ la ou bien société civile tɔgɔ la an bɛɛ ye maliyɛnw ye an bɛɛ ye maliyɛnw ye fanga b'u la an dalen b'u la k'a fɔ vraiment baara mun kalifalen b'u la ni Ala sɔnna ma u bɛna a wajibiya mais EJ fana sigili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kalata daminɛra donc vraiment an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ to nin kɔnɔna la vraiment an bɛ hakɛto ɲini u fɛ adamaden baara de don ni adamaden baara jateminɛ a bɛ se ka kɛ fili dɔw bɛ yala mais je crois que an bɛ wagati min kɔnɔna la ni de solution mun bɛ gouvernement bolo mun bɛ bɛn nati an ka jamana la mais a baara bɛ sen na an se fɛn fɛn an b'o kala mais gɛlɛya dɔw bɛ yen an bɛ il faut qu'an b'o fɔ fɛn dɔw bɛ yen o lielen tɛ gouvernement na n'i y'a jateminɛ EJ sigili an ko k'an b'a kɛ wagati dɔ la mais wagati kun ye mun ye k'a fɔ bon parti politique yɛrɛ bɛna bɛn ko la ni société civile bɛ bɛn ko la bon Mali maaw ma bɛn ko la mais n'u ma bɛn ko la a nɔ bɛ wagati kan mais mun ye référendum ni kalata fɛn fɛn an ye date mun fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ Ala deli an se fɛn fɛn an b'o kala mais situation dɔw bɛ se ka na o fana tɛ adamaden nɔ ye n'a jateminɛ mɔgɔ si tun tɛ se ka miiri k'a fɔ ko Covid bɛna diɲɛ bloqué tan ka se fo nin cogo ma ou bien ko kɛlɛ bɛna wuli Ukraine ni Russie cɛ mais an bɛ dugawu de kɛ que fɛn si kana an bali an ye date minnu fɔ an ka se ka kalata référendum ni kalata tɔw kɛ o wagati kɔnɔna la inchallah an se fɛn fɛn an b'o kala Rajal nin kɔfɛ yala a ka kumaw la a ka jaabilaw la I ye sabanan jumɛn sɔrɔ kuma se in kɔnɔna na o fana ye ko ye ko min bɛ ka jamanadenw jɔrɔ bi a bɛ fɔ min ma ko la vie chère I b'a dɔn kabini embargo ko in daminɛra wagati min na ko caman commencera ka yɛlɛma dɔ farala balofɛnw sɔngɔ ka sugu kɔnɔ taji kɔni o kɛrɛbɛ tɛ essence yɛlɛnna a tɛ ka jigi mɔgɔ yɛrɛ ka sara bɛɛ bɛ ka taa carburant de la bi sukaro o kɛlɛ kɛra hali n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sukaro seginna 120 na nka yɔrɔ dɔ la a ma segin dɛ ciment o tun bɛ 18 na nka gouvernement yɛrɛ ko ka ciment to 21 na o b'a yira k'a fɔ foyi ma segin a togo la fɔlɔ dɛ k'u ka gɛlɛn bi jamanadenw bolo sɔrɔ tɛ bɔli kɛ denbaya ka ca baara tɛ wa ni baara fana bɛ sɔrɔ tɛ jamanadenw dun ɲɛ jɔyɔrɔ ye jamana marabagaw de a ɲininkaliw fana la k'a fɔ a ye an bɛ ka transition dɛmɛ tiɲɛ don an bɛ transition kɛ o ye tiɲɛ ye nka jamanadenw ka dun ka fa baloko yɔrɔ la ani u bɛ fɛn o fɛn labaara Mali kɔnɔ ka fara dunfɛnw ni fɛn wɛrɛw kan dɔ farala bɛɛ lajɛlen kan dɔ dun ma fara maliyɛn ka sara kan maliyɛn baarabali de ka ca Jose a ɲininkaliw fana la a ye jaabi sɔrɔ k'a di o fana la an t'o fana lamɛn sani n ka don kuma la kosɛbɛ n b'a fɔ an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ cogo gɛlɛyara gɛlɛya tɛ an kelen kan mais o tɛ jaabi ye mun bɛ se k'a to an ka jamanadenw b'a faamuya kosɛbɛ mais n'i ye Covid jateminɛ n y'a fɔ cogo min na o bana nana o ye diɲɛ perturbé kosɛbɛ et que commerce cɛ jago yɛrɛ diɲɛ chaîne la o y'o perturbé kosɛbɛ an ma tila Covid la gɛlɛya wɛrɛ nana n'o ye kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine cɛ o fana gɛlɛya nana donc o bɛɛ de farali ɲɔgɔn kan an fana ka tila ka dɔ wɛrɛ fara kan n'o ye CEDEAO ka sanction o fana ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ ka sanction kan ka tila ka jamana ka wari bɛɛ minɛ sanction minnu don a sigilen tɛ tiɲɛ kan bingani don donc o bɛɛ ye gouvernement ka baara gɛlɛya dɔɔni mais o fana bɛɛ y'a to fɛn dɔw bɛ sugu kan nansansigiw kɔnɔna la o y'olu sɔngɔ gɛlɛya dɔɔni mais n'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri waleya caman sabati pour que prix ka se ka to cogoya la mun tɛ jamanadenw tɔɔrɔ gouvernement yɛrɛ jɛra taxe caman kɔ ka tila ka subvention caman bɛ yen ka tila k'o di an ka jagokɛlaw ma pour que u bɛ se ka na ni fɛn fɛn jamanadenw mago bɛ mun na n'o ye tulu sukaro ani malo pour que jamanadenw ka se k'a sɔrɔ mais an ye mun jateminɛ kɔsan in na gouvernement ye baara fɛn fɛn kɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ disons ka balo da gɛlɛya nkalon kan mais ala barikala o man ca mais n bɛ weleli bila u ma u bɛ waleya min na u ka a waleya jɔ parce que jamanadenw mago bɛ lafiya de la mais a bɛna ta gouvernement cɛsirilen don a jateminɛ an ka ministre minnu ɲɛsinnen bɛ jagoko ma u ka direction dɔ bɛ yen direction générale du commerce et de la concurrence ni policiers ni gendarmes bɛ bɔli caman kɛ ka taa jateminɛ kɛ butigiw kɔnɔna la pour que k'a dɔn fɛnw bɛ prix mun sɔngɔ minnu arrêtelen don
gouvernement ni jagokɛlaw yɛrɛ fɛ pour que k'a dɔn n'a sɔrɔ o jagokɛla min bɛ k'a di an ka jamanadenw ma o sɔngɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu tɛ ka prix minnu fɔra k'olu respecter ɲangini min kan ka taa o ɲangini bɛ da o kan mais n y'a fɔ cogo min na baara min don a baara bɛ sen na. dɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ wa naani na i ye jumɛn sɔrɔ. karamɔgɔ Jose a da sera sɔrɔdasi minnu minɛlen bɛ Mali kɔnɔ yan Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw fo ka se jamanaw n'a y'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya kuma ye tiɲɛ souveraineté kuma min bɛ fɔ ni tiɲɛ don an k'an ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ k'an ka ɲɔgɔn gasi sigi anw ka jamana fana ye jamanaba de ye ko bɛ ko la an b'an ka sɔn a ka kan na tiɲɛ don mɔgɔ caman kumana ko la nka jamana premier ministre n'ale ye ministre de l'administration territoriale ye a fana y'a da don a la ka ɲɛfɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 olu ka kunkanko kibaruya a kuman'o kan Jose nin hukumu kelen fana kɔnɔ ni chapitre kelen kɔnɔ an ni jamana wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ jamanaw hali ye an kɛrɛfɛ jamanaw G5 n'a nɔfɛ kow a da sera nin bɛɛ ma mais a b'o fana fɔ nin kuma in kɔfɛ ani nin kuma in bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an t'o fana lamɛn. Ivoiriyɛnw ka sarasi 49 ni saba bilara la n'olu ye musow ye a tɔ ye 46. En réalité, le gouvernement a daté ni dossier là. C'est un dossier judiciaire avec charia de boulot. Parce que muso saba minnu b'a la minnu bilara an bɛɛ ye procureur ka communiqué an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sabati ani Côte d'Ivoire cɛ ala ka se k'o waleya. N bɛ se ka mun fɔ français Mali ka partenaire ye fɛn caman bɛ yen mun tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kan o ye tubabukan yɛrɛ lakanabaliya kɛlɛli la partenariat donna ani France cɛ an ye mun jateminɛ salon cɛ France ye sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye an bɛɛ miiri bɛ an ka premier ministre Choguel ka kuma la ko ko abandon en plein vol bon u ko k'u bɛ taa ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye mais mun y'an yɛrɛ dabala ban dɔw kelen k'o fɔ bon an fana ko bon k'u ka taa mais wagati min fana an fana tɛ wagati d'u ma o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ 50 ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ta an ka sarasiw kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di jugu ma ou bien ka marifa ta k'o di jugu ma pour que k'an kɛlɛ an fana kelen k'o ye n ko vraiment waleya mun don waleya cɛjuguba don surtout que France bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'an b'o wele ko conseil de sécurité des nations unies o jɛkulu nin bɛ chargelen bɛ ka lakana sabati jɛnatigɛ kɔnɔ o kalifalen b'ale de la o France b'o kɔnɔna la comme membre permanent droit de veto b'a bolo donc vraiment fɛn cɛjugu n'o ka fɔ dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc an ye sɛbɛnni kɛ conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to prévu min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o jira k'a fɔ bon France bɛ nin ko cɛjugu in de la prévu b'an bolo mun b'a jira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la je crois que san'an ka se k'o prévu san'an ka se ka an ka o yɛrɛ jira diɲɛ na ni réunion in kɛra n y'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenté k'o d'u ma n b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dabila bɛ ban parce que u miiri bɛ Mali mun na kunun o ni bi Mali tɛ kelen ala barika la bi kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mun bɛ se ka to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se k'a dɔn i donna kuma min na i donna wagati min na ou bien avion sugu min don donc an y'o bɛɛ d'u ma n y'a fɔ cogo min na an ka jamanadenw ka danna fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o jira an b'o jira n'o y'a sɔrɔ ni réunion in kɛra mais an se ye fɛn fɛn on va se battre ni ala sɔnna ma pour que conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ France bolo k'a fɔ an b'a fɔ mais a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais n b'a fɔ fana k'a fɔ waleya min bɛ sen na k'a fɔ ko Mali ni France bɛ ɲɔgɔn na an bɛ France autorité minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ani France population le peuple français on fait la différence entre les deux c'est waleya minnu don ani France population yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est waleya cɛjugu don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka jamana la ka na jamana wɛrɛ la ka bin o jamanadenw kan don o don i bɛ bɔ i bɛ kuma cɛjugu fɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ma ani autorité ma a tɛ se ka bɛn cogo si la n y'a fɔ cogo min na principe saba ninnu France degelen bɛ ko dɔ la ou autorité degelen bɛ ko dɔ la
n'o fana tɛ se ka sabati bi min na cogo si la parce que diɲɛ falenna mentalité changera m'a fɔ vraiment on n'a pas du tout de k'a fɔ ko ŋaɲa b'an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ n'a fɔ cogo min na an kungo ka ca vraiment diɲɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ di diɲɛ kɛlɛli ma an tɛ se ka diɲɛ kɛlɛ ni ye Mali yɛrɛ ka histoire jateminɛ depuis empire du Mali an ma deli k'a fɔ k'an bɛ vie k'an bɛ balo an da tuguni on a toujours échangé avec nos voisins et d'autres pays mais a wajibiyalen don vraiment ni jamana wɛrɛ bɛ sigi a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la. Rajal mɔgɔ tɛ se ka fɔ i bɛ nin bɛɛ lamɛn bi ni Ala sɔnna ma an ka dɔn kibaru nata ninnu na nka komi e ye baro in lamɛn ni maa min ye e ɲininka Colonel Ablaye Mayiga a ka jɔda la komi jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale de la bi ni maa min ye ka hakilinata ɲininka Rajal yala nin bɛ se ka kɛ tuma dɔ la yanni Choguel Kokala Mayiga ka segin n'a seginna ka na a fɔra a banna n'a ma segin ka na o fana n'a kuma sigidon bɛ yen ni maa min ye ka hakilinata ɲininka ka taabolo n'a ka taasira la e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ. Jose ne bɛ se ka min fɔ kuma kuncɛ la komi i yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ i b'a dɔn ni Colonel Ablaye Mayiga in n bɛ se k'a fɔ espoir ba de don Mali ma wa chance ba don Mali ma an ka taa hali kalataw bunakun kan kalataw o min kun dalen don an ka jamana ka wagati nata ninnu na hali a tɛmɛ bilen mɔgɔ minnu kan ka taa kalata la n'o ye parti politique mɔgɔw ye ministre in wagati min na a ma kɛ premier ministre par intérim ye a bɛ ministre de l'administration territoriale la wagati min na a kelen a ye politique mɔgɔw lasigi k'u fara ɲɔgɔn kan f'u tun bɛnna ko dɔ la u bɛnna wagati yɛrɛ ka wagati min na u bɛna kalata baaraw daminɛ nka ka kɛɲɛ ni jamana ka instabilité ye ko caman yɛlɛmara et puis fanga filanan min bɛ Colonel Ablaye Mayiga la n bɛn'o fana f'i ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ kulonkɛmɔgɔ tɛ a ka kuma daminɛ la a ye kuma dɔ fɔ n b'a dɔn i ye kuma in mɛn a ko jamana in bɛ yɔrɔ min na ale bilala baara min na ale ma bila mɔgɔ ka baara la dɛ fanga anw bɛ fanga dɛmɛ anw sago de bɛ kɛ walima anw tɛ fanga fɛ a ko jugu yɛrɛ tɛ transition na a ye kuma kelen min fɔ dɔrɔn a ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bilala ka na jamanadenw fara ɲɔgɔn kan di ale bɛ ya jamanaden bɛɛ lajɛlen Jose hali k'a dan nin ma le premier ministre par intérim Colonel Ablaye Mayiga ça rassure a jɔyɔrɔba dɔ fana ye mun ye munna Colonel Ablaye Mayiga fana kan ka to a jɔyɔrɔ la n ye Fransikaw ka kunnafoni so dɔw ka kuma mɛn dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen an ko a ma ko Radio France Internationale u ka lasigiden min bɛ farafina jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tilebiyanfa jamanaw an ko ma ko David Baché ko a ka kuma kɔnɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga mangɛnɛ nka min fana b'a nɔ la bi ko lui aussi il est anti-français c'est comme hali ni Choguel tɛ yen bi min bɛ yen Faransi tɛ se ka sago sɔrɔ Mali la ka nin to yen dɛ ka d'a ka déclaration fɛn o fɛn kalan na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ décision ba fɛn fɛn ta le colonel Ablaye Mayiga il est le porte-parole du gouvernement ale de bɛ taa ka taa fɔ et puis Mali lafasali Mali ka hakɛw latangani o jɛturaba don donc Faransi bɛ siran ni Ablaye Mayiga in ɲɛ dɛ o de la David Baché ko RFI kan a ko walasa bɛn ka na Mali kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya ka na furugufurugu ka ban ko fo colonel Ablaye Mayiga fana ka taa n'a ma ɲɛ ko Choguel mana bilen donc premier ministre par intérim min bɛ yen ko intérim tɛna se ka continuer jamana kɔnɔ fo ka premier ministre plein de sigi y'a ye donc Faransi ŋaniya ye de ni Choguel mana dɔrɔn nin fana ka taa o de la Jose mɛ n dama suɲɛ bɛ kuma dɔ f'i ye bi n b'a dɔn malidenw bɛ ka lamɛn ka caya diɲɛ kɔnɔ bi ne ŋaniya ye min ye ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne yɛrɛ Jali ŋaniya ye min ye ne ŋaniya de hali ni Choguel ma segin ka na premier ministeriya la nka Ala ka Choguel nɔgɔya a ka to a ka denbaya kɔrɔ mais colonel Ablaye Mayiga in ale de kan ka kɛ premier ministre plein pouvoir ye n'ale kɛra premier ministre plein pouvoir ye dɔrɔn i b'a dɔn n'o kɛra gouvernement bɛ bin donc fo ka gouvernement remanier de peut-être a bɛ komi Assimi bɛ k'o bɛɛ de kɔnɔ o de la nin bɛ intérim na Choguel est toujours premier ministre sinon an bɛ wagati min na sisan tan tɛ yen dɛ ni Choguel ma se ka jɔyɔrɔ in fa bana hukumu kɔnɔna na an kana premier ministre jɔyɔrɔ fragiliselen to an k'a bɛɛ ta k'a di colonel Ablaye Mayiga ma o ye ne ka yeta ye n'o kɛra gouvernement ka remanier et puis ni gouvernement remaniera fana u ka gouvernement yɛrɛ renforcer k'a sɔnsɔn m'a fɔ ka sɔnsɔn ni politique mɔgɔw ye dɛ nka gouvernement ka sɔnsɔn den dusula minɛnw na gouvernement ka sɔnsɔn Mali kanubagaw la ka sɔnsɔn mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana bɛ wagati gɛlɛma min kɔnɔ k'u ɲɛ jɔ diɲɛ jamanaw la ka ɲɛfɔli kɛ walasa an ka se ka bɔ a kalama y'a ye an mago b'o de la o de ye ne ka laɲini ye Jose bi dɔ kibaru kɛnɛ kan. I ni ce Rajal.